Bubagara Prodit Kishore IPF Dibai Thancha Ongnani Hini Shamani Te Shalni Shaldam Shakang Hozagiri Teroriang Ishuna Tige Shazangmani Kogno Shangrong Shala Kaisha Koktum Panda Klai Shawi Khanaroka ex-minister Eba IPF The Central Committee na Asufang Prem Kumar Yang Ashulokok Sanani Thang ex-minister Eba IPF The Central Committee na Asufang Prem Kumar Yang Shaka Bubagara social media ni bisingti shimisi Shawi Tongo Ti Prasharok ni Mantai Shoktaino Tige Thancha Ongnani Nangnai Henei Tabubu official ni bakhakte mungshabu kobok mungrusagi ako mantai shoktai ni bagai kok shalai ni nangka hanke asogoi kok ma shalai nai official letter rok manka hanke bodoni kusuk ozamarok bai aboni agulono samung batang yakon harsak nai hanei fiaba tabu fana mungsha official letter rusagi hanei haini bagai no tabu ore bore nangjak nai mungsha kok kore hanei shaka ex minister eba IPF the Central Committee ni Asufang Prem Kumar Yang IPF তিনি জড়াবো আমাকে মেসেজ রাখতে গিয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা খাইকা আমার জন্য তুমি পুরো সিদ্ধান্ত করে হয়তো না তাবো যে সুযোগ খাবা আবার এই পার্সোনাল প্রবলেম কিন্তু আমি পার্সোনালি চাই কোনো দল নিয়ে আমি সুপ্রিম প্রেসিডেন্ট ইনকা প্রেসিডেন্ট যে হাইকে সাথে নয় কোনো একটা হয়তো বা ঘাম হানিয়া বড় মিছিলে তৈরি হই থাকমান আমরা আউট ছাড়াই টিপ্রাসানি মানফাই সুথাইনি বাগै নাঙ্গনি জড়াবো হয়তো বা যেন মাংলাই যেন মাংনাই ओंखाय जों दाबो जे बुबाग्रा जोंनो रेंखा बुबाग्रानि लगे जों थांखासिन मानथाय मानखा हाकितो उंनिया मानथाय माननानै बागै जों बमाहाय रनखौ सखायनाना आबो आलुजनानि बेसिंते बरनखौ सखायलै जों जोंनि मानथाय सखायनो जों दिखाय माने आबोसो मांलायनाय फायदिहिं थाङै जोंनि मानथाय मैया दा फायदिहिंनि जोंनि मानथाय साननाय गैखाने फायदिहिंबो जोंनि मानथायनि बागै बिबुंसाख्रि যদি নচেন ত্রিপুরা जों थानसाखै जे राजनीतिक दल जों फायखायै जोंनि मानथाय सुखायना जों दिखाय मानाय অবশ্যই আপনার একটা সময়ে একটা কিছু উইথা মানে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তাবুক যারা হচ্ছেন আমার কোনো আলোচনা করি এটা বুবাগ্রা জন্য সাকা বা সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া না আমার পার্সোনালিভাবে বা অফিসিয়ালিভাবে তিনি আমার কোনো আলোচনা করতে আবো जों साइमानो जे दिन साजा जों साजाबले बुबाग्रा नों IPF नि प्लेटफर्माव फैदो जों थांसा होनलायसिनायनो आलादा सेपारेट स्टेट त्रिपुरा लेन्डनो आव जागाव नंखायगाके जों दायदिनो जोंनि त्रिपुरा लेन्डनो सम्भव खायमाने आव IPF नि एनसि सारदो प्रभु अमय सालायजाव इभेन बुबाग्रा যখন সোশ্যাল ওয়ার্কার হতো কংগ্রেস নিয়াকা প্রভু IPF नि स्टेज मञ्चरग बिग ग्यादारिं गारि नजो बनो ত্রিপুরা সানি বাগै খা নাंगनानै ত্রিপুরা सानि बागै सामों खायनानै ত্রিপুরা साना निनि बंशधर निनि गोष्ठी এবং निनि जे बंशधर बाहेरानो रखा खायनानै बागै नों तामफोरजों खायनो फैसिगोन IPF टिखौ साजा से आबोदिनो दाबो IPF टिफ्रा मथानि सुप्रिमो बा बुबाग्रा आंगै सानाय आंखौ टिफ्रा मथानि आंगै साया माखासे ससियेल मिडिया नो पियाबा ससियेल मिडिया साइटफोरखौ जों अफिसियेलि बा पार्सोनेलि जों मावहाय को आलोचना करिखौ आरो बागै नो डाउट केवल आबनते आतंक तांग हाया दे उन आबो आतंक ना करे बरा मिलै थाङै दे राजनीतिक बाबो अन्न कुनो दल नष्ट खायनो आबो कुनो आतंक ना करे आबो जरावो तामो खाय आलोचनानि बेसिंते मानथाय सुथायनि बेसिंते बमहाय कि आदो जानाय आबो IPF दलनि बेसिंते सिद्धांत नानाय বা আগামী দিনে जों बमहाय কর্মসূচি বা बमहाय खायनाय आलोचना आंलायखादो आलोचना बेसिंते आबो जत किसु सब माने समाधान होनाय याते खाकसा फैसिं हनके लाइ थांनाय सालो सान्त्रि बाजारनि बगा फावो स्टेट लेभेल हजागरि तेर सेंजाकमानि पान्डाव कक सानानि थांगै हासिनि मन्त्रि अक्रा रियां इस्युनो तिगि कक सानानि थांगै साका गभर्नमेन्ट लुहाजि जाकमा पान्डाव हाकतनि मन्त्रि अक्रानो इनभाइट खालायै बरमिया फरमानि हनै फियाबा आसलो कक सानानि थांमानि जराव गाहाम कक सानानि थांगैनो आबाहाय अंखा हनै किन्तु आनि गुस्ति आनि ताकु आनि बुकु बललाय दंखो अ हाव बसु गतनि ताकु बुकु बा बुसु बां दं गबा आसो थन्दाव बांसिनै बसु गतनि से ताकु कुस फायो गबा बिआइनि बाबा गबा बांसिनै बाखित सरकाराबो ताहा पदक्षेप नाना नांगौ आरो जतनि साथे बसि देशनि साथे राज्यनि साथे জাতীয় উপজাতি ওই অংশ সুস্থ একটা পরিবেশ এবং আগামী 150 বছর বা 100 বছর ভিতরে কোনো এই যে রাজ্য অনেক কিছু মানে নিঃসন্দেহে কি जों थाङै थांनायनि मत जों परिवेश एकदम যদি इलिगल माइग्रेंट करेंगे अब लोग अब तो
শুধু ত্রিপুরাসানি বাকি আবহাওয়া যে সমস্যা তোমার ত্রিপুরাসানি বাকি শুধু আবহাওয়া ক্ষতি হতো না আবহাওয়া যত রাজ্যবাসীর বাকি যে ইলিগেল ভাইটার ক্ষতি হতো তো আবহাওয়ার বাকি তেসি ওর সাথে সাথে আরও জায়গা পাইব যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট কাউ পাতি পালাই তো মনে চড়াবো না যদি ভোর উলাই তো মনে চড়াবো না কাইসা অঞ্চল বাঁচাই কাউ সানারखौ যদি बोस्लायस्लि बुंगै साइराव जाथां बा साना थानिवा बोस्लायस्लि बुंना गावया हयतोबा बे थाखाय थांखिया पुरा आंसु गैया आबो दिन हयतोबा ক্ষতি गैया आंथां आबो साबनि इनाय आबोनि बागै जुदि बिएस कोया जे कोनो संगठन जुदि ग्रुप बसुनिया अन्य যত बसुनिना आमाय प्रोग्राम लागोन थांते नब्राय अग्राम मारि नायनो कारण जेहेतु आबो सरकारि भाबे से रिकगनाइज रेजिस्टार्ड एन्ड रिकगनाइज बे सरकारनि ननि आरो जागाव 20-25 टा स्टल दं रावनि नांगौनि नायथावनि जायगायाव गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट वाइजफोराव थाङो आरो साजावबो दङ सहजुगितारि दङ रां स्पन्सर खाय दङ आरो नोंबो निनि कालचार निनि ससाइटि निनि दमंजामंनो शुद्ध मञ्च सिमि फुनोबै दङ बायनिया आरो जों अल ओभार त्रिपुरा अल ओभार इन्डिया जोंनि अल ओभार वर्ल्ड जोंनि ससाइटि कालचारनो जत बसुंनो जाग्रा तैनो जों फोकास खायगिनो जोंबो सिजागै थाना नांगौ तो आं मते आबोनो जों जतनो दिगना नांगौ जाते गावब्लानो गाहाम साना थांनिबो हयतोबा बयबाय हामिया बुजिजाक थाङानो आसा खैयो अबाहेराव गाहाम साना थांनिबो हयतोबा हामिया बुजिजाक थाङो माने हामिया साजायाखनो কিছুটা স্লিপ হয়তোবা আনথানা আবনো দিগিনো যেটা প্রতিক্রিয়া কেতাই খরচাতরনে তাবো বমিসি বয়ে বা অনুজন হরিনাই কিন্তু আবো তার মতে রাজনীতি মিশিং দরবনি আগে যারা সিভিল সোসাইটি তো মেরা অবহেরণের লগে লগে 24 ঘন্টার বেশি সরা যেহেতু নিজে নিজে আগত অবহেরণ ক্লিয়ার কাট থাকে যাতে 33তম হজাগিরি অমাহিং লেখা নিয়ে বই ইয়াসি শুনাই আছে তাও আগে বাগে না একটা বানানো আমি এটা আসো না আমার কাছে আসে সারা আছে রাজাখর আগলে নিশিমে অমিত নিকক থুম চিনি খরাং